جبی شریف میں آج ہم تعویذ فروشی کا دوسرا بڑا اڈا بے نقاب کرنے لگے ہیں، اور یہ دوسرا بڑا اڈا ہے زیورات چور پیرنی کا، بلکہ زیورات چور نہیں کہیں اسے۔ اس مچھاڑی کے بارے میں سب سے پہلے ہم ایک بریکنگ نیوز دینے لگے ہیں۔ اس نے اپنے بیٹے کی منگنی ہمارے علاقے کے ایک انتہائی شریف، مسکین اور مذہبی گھرانے کے ہاں کی تھی، جن کو اس کی اصل حقیقت کا علم نہیں تھا۔ اس کا مطمع نظر اس مسکین فیملی کا مال لوٹنا ہی تھا۔ تو ہماری ویڈیوز کی برکت سے بحمد اللہ تعالی ان کو بر وقت علم ہو گیا اس کی حقیقت کا۔ اس کے بیٹے کو جواب ہو چکا ہے، منگنی ٹوٹ چکی ہے۔ انشاءاللہ اب اس خاندان میں علاقے کا کوئی شریف اور بالخصوص کوئی سید رشتہ داری قائم نہیں کرے گا۔ یہ ہیں ہماری ویڈیوز کی کرامات یا برکات کہہ لیں آپ۔ اس زیورات چور پیرنی کی زیورات چوری کرنے کی کئی وارداتیں اور کئی ٹھگی ٹھوری کے طریقے ہم بے نقاب آلریڈی کر چکے ہیں، لیکن ایک اور طریقہ ہمارے سامنے آیا ہے کہ یہ لوگوں سے پیسے ادھارے لے کر پھر واپس نہیں کرتی۔ یہ بھی اس کی ٹھگی کا ایک طریقہ ہے، اور وہ لاکھوں میں ہوتے ہیں، اور بڑی مختصر تاریخ دیتی ہے کہ ہفتے 10 دن میں واپس کر دیں گے، بڑی ضرورت پڑ گئی ہے، پیر صاحب سے چوری کسی سے کوئی چیز بنوا لی تھی، اس کو دینے ہیں تو 1 ہفتے میں ہمارے آ جائیں گے، واپس کر دیں گے، اور وہ پھر اس نے واپس نہیں کرنے ہوتے۔ تو جن لوگوں کے اس نے پیسے دینے تھے وہ بھی وہاں پہنچ گئے جہاں ان کی رشتہ داری کا امکان تھا، جو بحمد اللہ تعالیٰ اب ختم ہو چکی، کہ جی ہمیں پیسے واپس دلوائیں۔ ان کو ہماری ویڈیوز کی سپورٹ میں وہ لوگ بھی شامل ہو گئے کہ جن لوگوں کے ساتھ اس نے ٹھگی ٹھوری کی تھی، اور جس وجہ سے اس کے بیٹے کو رشتے کا انکار ہوا۔ اس میں اور بہت سی خصلتیں تھیں جو کہ آپ سب کو معلوم ہے، زناکاری، شراب نوشی، ٹھگی ٹھوری، اور وہ ساری خصلتیں جو اس خاندان میں آلریڈی موجود ہیں، وہ بھی ان کا شاہکار تھا۔ تو بحمد اللہ تعالیٰ وہ خاندان بچ گیا، اور میرے خیال میں وہ اس بات پہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ نے ان کو اس جہنم کے گڑھے کے کنارے سے بچا لیا۔ زیورات چوری کرنے کے لیے اس کے پاس خصوصی گینگ ہے جو شادیوں پہ عورتوں کو تاڑتی ہیں کہ کس نے اچھے زیور پہنے ہوئے ہیں، پھر اس کو بلا کے اس سے زیور ادھارے لینا، کسی کو کہنا کہ ہم نے سنارے کو نمونہ دکھانا ہے، آپ جیسے بنوانے ہیں، ہمیں بہت پسند ہے۔ جب انہوں نے دے دیے پھر وہ زیورات غائب۔ کسی کو کہنا کہ ہم نے شادی ہے، وہاں پہ جانا ہے، زیورات پہن کے 1 ہفتے کے لیے دے دیں، واپس کر دیں گے، اور پھر وہ زیورات دوبارہ ان کو نظر نہیں آتے۔ کبھی بہانہ ہوتا ہے کہ جی ہم نے رات سفر کرنا تھا تو وہ ہم وہاں چھوڑ آئے ہیں کہ رات کو راستے میں ڈاکہ نہ پڑ جائے، اور 2-4 دنوں میں وہاں سے آدمی لے کے آ جائے گا، اور وہ آدمی کبھی قیامت تک نہیں آتا۔ پھر یا تو وہ لے کے آ رہا تھا، اس کو راستے میں ڈاکہ پڑ گیا ہے، یا اس سے گم ہو گئے ہیں، جی وہ آپ کا نقصان نہیں ہوا، وہ ہمارا ہوا ہے، ہم آپ کو بنوا کے دیں گے۔ پھر کس نے بنوا کے دینے ہیں، وہ پھر کبھی نہیں بنتے، وہ زیورات ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتے ہیں۔ غریب عورتوں سے زیورات لوٹنے کا ایک اور بہانہ ہے اس کے پاس کہ یہ مشہور جادوگرنی ہے، اور یہ بات یاد رکھیں، جو شخص جادو کرتا ہے یا جادو کرواتا ہے سب سے پہلے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو اس کے ایمان کی حالت آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کتنی یہ چرب زبان اور ٹھگ عورت ہے۔ اس کے جادو میں کخ بھی نہیں، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اس کو کہیں کہ میں اس کے سامنے بیٹھ کے اس کی اصلیت آپ کو دکھا رہا ہوں، اگر اس کے جادو میں کوئی چیز ہے تو میری ہی زبان بند کر دے، میرا بال اکھیڑ کے دکھا دے، واللہ کچھ بھی نہیں۔ اور اس کی ٹھگی یہ ہے کہ یہ عورتوں کو کہے گی کہ تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں تو گھر سے کانٹے چوری کر کے لے آؤ، چوڑیاں چوری کر کے لے آؤ، وہ یہ بیچ کے کھا لے گی۔ جو زیورات یہ لوٹتی ہے وہ نیشنل بینک کٹھا کی برانچ میں گروی رکھوا کے وہاں سے قرضہ نکلوا لیا جاتا ہے، اور وہ یہ ہڑپ کر لیتی ہے۔ اس نے کروڑوں روپے کا چونا ہمارے علاقے کو لگایا ہے۔ غریب لوگ لٹ چکے ہیں، اور ان کی فریاد سننے والا بھی کوئی نہیں۔ ہماری پاگل عورتوں کو یہی ہوتا ہے کہ جی
सस मर जावे, नो सीधी हो जावे, फलां काम हो जावे। और कई लोग बेवकूफ कि जी फलां जगह शादी हो जाए, जेड़ा सारी दारे ते पै के मंजी तुरड़े रहा, उन्होंने रिश्ता क्या देना। अगर कोई काम कार करने वाला होवे तो उन्होंने रिश्ता वैसे ही लग जाना। ये सारे उल्लू दे पट्ठे निकमे वो इसके पुत्र नाल या इहदे घर वाले शराबी नाल जाके ते सौदेबाजी कर देन, और जनाब 60-60 70-70 हजार काला बकरा लगेगा, और वो बकरे के पैसे दे आते हैं, सारी जिंदगी फिर कमा रही फिरते हैं। क्योंकि इन्होंने लड़की का नाम पहले लिखवा लेना होता है, उसकी माँ का नाम भी, और अगर वो अब मुंह खोलेगा, बकवास करेगा, पैसे वापस मांगेगा, तो उसकी ये तिक्का बोटी करवा देंगे, उस लड़की के अहले खाना को इतला कर देंगे कि ये मजनू था तुम्हारी बेटी का, तो वो कभी मुंह नहीं खोलता। ये दूसरा तरीका है इनके लूटने का। बहरहाल हमारी वीडियोस की बरकत से एक तो मंगनी टूटी, दूसरा इसकी घरेलू तामीरात अब रुक चुकी हैं, उनके लिए पैसा नहीं है क्योंकि ठगी ठोरी खत्म हो चुकी है। दिन को बर्गर और रात को पिज्जे अब खाना शायद मुमकिन नहीं रहा। जबी शरीफ वालों को तो शायद कुछ अकल आ गई है, अब मेरी बात बहुत से लोग समझ चुके हैं और वो इसके हथे नहीं चढ़ते। बारानी डेराजात और कुछ नहरी डेराजात से कुछ अनपढ़ खवातीन हमारी माएँ बहनें बेचारी वो हिसाब करवाने आती हैं इससे कि तू हिसाब करके दे, हमारा रिस्क क्यों रुका हुआ है, हमारी फलां चीज गुम हो गई है, वो किसके पास है। तो ये झूठ मूठ उनको हिसाब कर देती है, जो कि बजाते खुद एक कुफ्र है। जो बेईमान हिसाब करता है और जो उस पर ईमान रखता है वो उस बात का इनकारी है, मुनकिर है कि जो मोहम्मद मुस्तफ़ा पे नाजिल हुआ। वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत और रिसालत का इनकारी है। उससे बड़ा बेईमान और कौन हो सकता है। तो ये बेईमान औरत, ये ठग उन बेवकूफ़ औरतों को, उन कम पढ़ी लिखी हमारी माँओं बहनों को बेवकूफ़ बनाती है और ठगी करती है। तो मेरी दरख्वास्त पढ़े लिखे लोगों से है कि जो थाल वगैरह में, पर्वत में ऐसे डेरा जात पे जाते हैं तो खुदा के लिए उनको तबलीग करें, उनको समझाएं, उनको अल्लाह का दीन उन तक पहुंचाएं। खुदा की कसम, ना हम वहाबी हुए हैं ना अहले हदीस हुए हैं, ना हमने कोई मजहब बदला है। हम सिर्फ आपका और अपना ताल्लुक अल्लाह और उसके रसूल के साथ जोड़ना चाहते हैं, कुरान के साथ जोड़ना चाहते हैं, ताकि आप इन लोगों की ठगी से, इन फ्रॉडियों के चुंगल से आज़ाद हो सकें। मुझे अल्लाह से कभी उम्मीद है और मेरा पैगाम अहले लिया थाल के इलाकों में, खासकर बेटा वगैरह, जहाँ पे कुछ हमारे भाई बहके हुए इन माचियों को सैयद समझ के इनकी ताबेदारी पे, इनकी मुरीदी पे मामूर हैं। मुझे अल्लाह ताला की बारगाह में कभी उम्मीद है कि ये कंजर खाना जल्द बंद हो जाएगा, लेकिन इसमें आप लोगों का ताउन दरकार है। कुछ जाहिल गधे जिनको ये राम राम भी कराएं तो वो इनके पीछे चलने को तैयार हैं। हम उनका तो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हिदायत मिन जानिब अल्लाह है। अल्लाह ने जिसके हिस्से में गुमराही लिख दी है वो गुमराह होके मरेगा, वो कभी हालत ईमान पे नहीं आएगा, और वो मिसालें आपके सामने मौजूद हैं। आइए रल मिल के ठग पीरनी की टेलीफोन कॉल सुनते हैं और इसकी वारदात का आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये वारदात होती कैसे है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आलमा गल कर रहे ने? जी बोले। अच्छा मसला सी एक बच्ची नहीं मान रही रिश्ते वास्ते, पागल होया पिया ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ। क्या मसला है? मैं कहा मैं ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ पागल होया पिया ਤੇ ਉਹ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲੜਕੀ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਧੋਖਾ ਹੀ ਦੇ ਗਈ ਸਮਝੋ, ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰਤੇ आप क्या चाह रहे हैं आप? ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਉੱਥੋਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ। अच्छा रिश्तेदार है आपकी? हाँ जी हाँ जी, समझ लो दूरों नेड़े मत लगते ही नहीं किधर हो। ठीक है हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। आप तस्वीर भेजें। की हिसाब किताब है? जी की हिसाब किताब किमें होएगा? ब्लैक मैजिक से आपका काम होगा और खर्चा आएगा आपके काम पर। कितना खर्चा? मैंने कहा ब्लैक मैजिक से आपका काम होगा, आपके काम पे खर्चा आएगा। काले जादू से आपका हाँ काम हाँ करेंगे, समझ आ खर्चा गई। आएगा। काले जादू ही करवाना है मैं, ना काला पीला नीला जिन्ना जेड़ा भी है ना कर दियो ਉਹਦੇ ਤੇ, बस मेरे ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਏਗਾ?
50,000 तक का खर्चा आएगा। 50,000 ਮਸਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। काम आपका पक्का होगा 101% Confirm? गारंटी के साथ, और Confirm? गारंटी वाला काम होगा जी, बिल्कुल ऐसा ही है। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਮਝੋ ਕਿ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। जैसा बोलेंगे, जैसा चाहेंगे, जो जो कहेंगे ना वैसे ही करके देंगे आपका काम आपको। अच्छा ठीक है, बाकी ये भरोसा करना अब आपकी मर्जी है कि आप काम करवाना है नहीं करवाना। जी करवाना तो है ना कब शुरू करवाना है अपना काम? जी। कितने दिन हो जाएगा की प्रोसीजर की ਇਹਦਾ? 8 दिन के अंदर अंदर आपका काम हो जाएगा। 8 दिन ਦੇ ਵਿੱਚ अगर जल्दी, हाँ अगर जल्दी चाहते तो जल्दी के लिए फिर आपका खर्चा बढ़ जाएगा, और मसला कोई नहीं। अच्छा खर्चा कितना बढ़ जाएगा? 2 लाख जल्दी। तक खर्चा हो जाएगा आपका, अगर आप 1-2 दिन के अंदर काम मांगते हो तो फिर कितना हो जाएगा? 2 लाख के करीब आपका खर्चा आ जाएगा। अगर आप कितने दिन 'ਚ हो 1-2 जाएगा? दिन के अंदर तक, कितने दिन फिर आपको 2 दिन के अंदर अंदर आपका काम हो जाएगा। 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਮੈਂ 5 ਲੱਖ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਰਵਾ- ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸਮਝੋ ਕਿ ਪੈਸੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਮੈਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ। ਮੈਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, कब से शुरू करवाना है आपका काम? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਹੀ ਹੁਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। पेमेंट पहले करनी पड़ेगी आपको। कर देंगे पेमेंट, कोई मसला ही नहीं है। ठीक है बेटा, आप उसकी डिटेल भेजो मुझे उस लड़की की। डिटेल लो व्हाट्सएप नंबर है आपका? हाँ जी। अच्छा कितने % बिल करने पैनगे कि सारी बिल करने पैने ने पैसे? आप सारे भिजवाएंगे तो आपको सामान आएगा तो आपका काम शुरू होगा। अब आप बता दो जल्दी काम करवाना है या 8 दिन के अंदर अंदर नहीं नहीं काम जल्दी करवाना है? करवाना, जल्दी कितना को सामान दे, कितना को रेंज होना चाहिए? आपको बताया तो है 2 लाख तक का खर्चा आएगा। अच्छा। आप भिजवा दो पैसे, ठीक है, ताकि हाँ। आपको काम शुरू करवा दूं। मैं आपको सामान का ऑर्डर दे देती मैं हूँ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਕਿੰਨੇ ਸ ਕੱਲਾ? ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ 2 ਕਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਦੇਵਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। बेटा नहीं, हम उतना ही मांग रहे हैं जितने में आपका काम हो ਉਹ जाए। ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ मैं वो आपकी खुशी, जब आपका काम आपको मिल जाएगा वो अपनी खुशी से आप भेज दीजिएगा। बाकी मेरा काम ਪਹਿਲਾਂ है। ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਲ ਦੇਣੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ 3 ਲੱਖ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ? हाँ वो आपकी, हाँ जब आपका काम हो जाएगा। हाँ जी सही हो गया। आप मुझे डिटेल भेजें, सही है उसकी अच्छा तस्वीर ਉਹਦਾ भेजें, ਨਾਮ उसका नाम भेजें, उसकी माँ का नाम ਉਹਦਾ भेजें। ਨਾਮ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਹੈ अपना है नहीं नवाज शरीफ साहब। हेलो। बेटा आपने काम करवाने के लिए कॉल की, मजाक करने के लिए कॉल? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਬਹੁਤ। ਮੈਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਗਲ ਜੇ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹ ਤੜਵਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਦਾ। चले फिर किसी और से राब्ता कर ਉਹਦੇ लिया। ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਹੋਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫੁੱਲ ਪਾਗਲ ਜੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ।